Hello mga idol, have a nice day mga idol. So nako i-share ninyo mga idol kay amazing kayo mga idol. So sa may tungod sa akong corn fee with malunggay. So ako'y laing gisigig inom kundili ang corn coffee with malunggay. Then usahay mo inom sa ko og malunggay tea. Pero ang corn tea with malunggay mo gini sigihon ako inom. Akong i-share ninyo mga idol kay karon lang yung adlaw nakaihi ko og mga bato. So before naoperahan ako sa bato sa pantog mga since 2018 pirahesgot lang. So naoperahan ko ato bato sa pantog, then karon nangguwa ang mga bato kapito gyud ning guwa na apil rag pagguwa sa ihi. So nasya kay ko nga nalipay kay ko ba na-miss ko ba nga I hope nga ang corn fee with malunggay gyud ang hinungdan kay wa mo koy laing giinom. Wa ko giinom nga vitamins, wa ko giinom nga tambal. So kana ra gyud akong gisigig inom nya ang nangguwa. Makita nimo siya ba nga mura siya linugda nga nahimong bato and din ni humok, so nadas pagpangihi. So di kay nako ma-explain og maayo no, pero tanawa sa video ako ni ipakita ron ang video kay nakakuha ko og video gyud kay na ang uban na plus man largo nya nay usa nga wa ma-plus, so nasangit. So akong na-videohan, so akong ipakita ron ninyo mga idol. So daghan kay salamat Ginoo. Amazing gini para nako, amazing gini pinaagi sa akong corn fee with malunggay. Mao gyud hinungdan nga nanggawas ang akong bato sa pantog. So gibalik-balik ko na ni siya before sa akong mga vlog nga daghan nga mga customer nako nga nag-maintain sa akong kape. Usas ilang giganahan kay ini kagabi before sila matug moinom sila og kape corn fee with malunggay. Nindot kuno kaayong ilang pagkatug, buntag na sila mumata, di na singon magmata-mata pa. And then ang uban sag ni ana sila nga na normal ang ilang paggawa sa hugaw. Instead 3, 4, 5 days usa pa silang paggawa sa hugaw. Karon nga nag-maintain sila sa akong corn fee with malunggay, kada adlaw na sila magpagawa sa hugaw, meaning iyang gi-cleansing sa kuan pa kaning atong corn fee with malunggay sa trabahante pa ni mura ni siya janitor mo'y limpyo sa atong lawas. So nindot gid kay siya. Ang imo lang buhaton mga idol, moinom ka ini kabuntag sayo before ka mukaon, inom ka kanang empty pagid imong tiyan. So inom ka then kaon ka niya pwede sag mo inig paniud to before ka maniud to mo inom sad ka nya ini kagabi ini ka padung ka matug while natug ka nag-cleansing po na sa imong lawas. So nindot gid kayo siya mga idol. So kay kani magkong corn coffee with malunggay mura na siya mo filter, instead ang katong mga mantika nga mopilit sa imong tinai dito sa ilaw bisan asan tong pilit, kung naani ang imong ang kainom ka ning corn fee with malunggay mura siya iyang i-cleansing ba, instead mo pilit dili na siya kapilit, mapagawas na siya. So kaning bato sa akong pantog usas ni sa resulta, good result nga iyang gipahumok ang kato ditong mga nang bato para mapagawas, mapangihi lang. So amazing kay kayo, thanks God, thank you Lord, hallelujah. So kamo diha nga wa pa ka testing na mo sa akong produkto corn fee with malunggay, nindot kayo. So tanawa mga idol narang video. Okay, thank you for watching mga idol. So sawa pa makasuway, suway ninyo mga idol, minti na lang. Bye bye mga idol, God bless, it's amazing.